banana kolač je potrebno banane, čokoladne bananice, keks, znači ovaj kakao keks i petit keks, mlijeko za potapanje keksa, pavlaka, znači ili Mileram sa većim postotkom masnoći, vrhnje za šlag i šećer u prahu. Sada idem na pripremu šlaga. Idem sada na pripremu. Znači stavit ću šećer. 1, 2, 3, 4, 5 kašika. Stavit ću Mileram ili pavlaka, može sa većim postotkom. Što je veći postotak još bolja bude. Sada ću ovo da umutim sa mikserom. Evo još mutila sam šlag. Idem sada na pripremu keksa. Spremala sam ovako, obložila, stavila foliju i ovu prozirnu foliju. Znači sada idem redati keks. Znači ovo će biti nešto ko rolat, piramida, ne znam ni kako da nazovem. Znači idemo ovako, sve redamo. Sada idem ovaj kakao keks također redam, isto ko ovaj. Sve redom. Kremu.
se hladi. Evo, pripremila sam šlag za dekoraciju i čokoladu. Rastopila sam malo vrhnja za šlag. Sada ću ovo staviti u ove vrećice za dekorisanje i idemo dalje. Evo, pogledajte kakav izgleda moj banana kolač. Sada ću da ga probam.